are fine. In last lecture, I discussed about the ideology of Pakistan and Allama Iqbal. Today, my topic is ideology of Pakistan and Qaid-e-Azam. As you know, that ideology of Pakistan means creating a society based on true Islamic principles and Quran, like Quran or Sunnah. इसके अलावा ये कि ideology of Pakistan is name of practicing the principle of Islam. It is also the name of a thinking to get the laboratory to test these principles. अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करते हैं आइडियोलॉजी की, तो आइडियोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या है? इट्स नेम ऑफ क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट वेयर द वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ कंसीडर्ड. अगर हम बात करते हैं इलामा कायद-ए-आज़म की कि व्हाट आर द सेइंग्स ऑफ कायद-ए-आज़म अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो कायद-ए-आज़म के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कायद-ए-आज़म the territory having the Muslim majority areas like Punjab, Bengal, Assam, Sindh, Northwest Frontier Province, KPK and the Balochistan should be put together to form a Pakistan. کہ कायद-ए-आज़म के मुताबिक जो है वो तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जिनके नाम मेंशन किए हैं इलामा कायद-ए-आज़म ने, कि जैसे कि पंजाब है हमारा, सिंध, बंगाल है, असम है हमारा, जो है वो सरहद का इलाका है जिसको KPK कहा जाता है, और बलूचिस्तान का जो इलाका है, इनको इकट्ठा करके जो है वो एक इलाका बनाया जाए मुसलमानों का, जिसका नाम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रखा जाए. वेयर पीपल आर लेड देयर लाइव्स इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल ऑफ देयर रिलीजन, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशंस, एथिक्स एंड इकनॉमिक्स. जहाँ पर रहने वाले लोग या जितने भी मुसलमान उस एरिया में रहेंगे वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस्लाम के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी तहज़ीब के मुताबिक, तमद्दन के मुताबिक जो है वो गुजार सकें. The Muslim may run the affairs of the society or state according to their values freely. और अपनी कायद-ए-आज़म considered that the Islamic system is a fully applicable. He wanted to establish a system of a country on the basis of Quran. कायद-ए-आज़म जो थे वो कुरान की बुनियादों पर जो था वो एक इस्लामिक सिस्टम जो था वो कायम करना चाहते थे. इसके बाद ये कि कायद-ए-आज़म जो थे उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स को बहुत कंसीडर किया था. वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स इन मार्च 1944, कायद-ए-आज़म सेड इस्लाम इज़ आवर गाइड एंड इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. कि इस्लाम हमारा रहनुमा है और ये हमारा एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है. एड्रेसिंग एट अलाहाबाद अबाउट द कायद-ए-आज़म एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. अब पॉइंट ये है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में कायद-ए-आज़म का क्या ख्याल था, कि कायद-ए-आज़म जो है वो उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को कुछ इस तरह से बयान किया है कि व्हाट वाज द मोटिव फॉर डिमांड फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान को डिमांड करने की जो थी वो इसके पीछे मोटिव क्या था, मोहरक क्या था, एंड व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द सेपरेट स्टेट, अलग वतन हासिल करने की वजह क्या थी फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए. वाई वॉज द नीड टू डिवाइड इंडिया फेल्ट, और इंडिया को तकसीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी. इट्स रीज़न इज़ नीदर नैरो माइंडनेस ऑफ द हिंदूज़. इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि हिंदू तंग ज़हन थे, नॉर द टैक्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश, ना ही जो ब्रिटिश की जो टैक्टिक्स थी. इट इज़ अ फंडामेंटल डिमांड ऑफ इस्लाम. ये इस्लाम का जो है वो बुनियादी हक था या बुनियादी इसकी डिमांड थी. एड्रेसिंग टू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट द कराची ऑन द 11 अक्टूबर 1947, कायद-ए-आज़म सेड. आप लोगों ने हमेशा से एक कोटेशन सुनी होगी कायद-ए-आज़म का जो कॉल है कि वर्क वर्क एंड वर्क, यानी कि काम काम और सिर्फ काम. तो इसी तरह का एक एड्रेस उन्होंने जो था वो ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कराची में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर विच वी आर स्ट्राइविंग फॉर द लास्ट 10 years. के पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसका ख्वाब आज से, जिसके लिए हम जो है वो पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह की मर्ज़ी से, एंड द एस्टेब्लिश फैक्ट टुडे, आज एक हकीकत है. बट द क्रिएशन ऑफ स्टेट इज़ आवर ओन वाज एन मीन टू एन एंड एंड नॉट टू एंड इटसेल्फ. पाकिस्तान की क्रिएशन जो है या स्टेट की क्रिएशन जो है, उसके बाद हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, बल्कि अब ये हमारा मकसद का स्टार्ट है. द आइडिया वॉज दैट कि वी शुड हैव अ स्टेट. अब हमारा जो नज़रिया है वो ये है कि वी शुड हैव अ स्टेट, कि हमारे पास एक ऐसी स्टेट हो इन विच वी कुड लिव एंड द ब्रीथ एज अ फ्री मैन, जहाँ पर हम जिंदा और आज़ाद इंसानों के तौर तरह से सांस ले सकें और
اپنی زندگی گزار سکیں اینڈ وچ وی کوڈ ڈیولپ اکارڈنگ ٹو آور اون لائٹس، اور جس کو ہم اپنے لائٹس اینڈ دا کلچر اینڈ ویئر دا پرنسپل آف اسلامک سوشل جسٹس کوڈ فائنڈ فیئر پلے، جہاں پر جو ہمارے کلچر ہے، ہمارا سوشل جسٹس ہے، اسلامک لاس کو جو ہے وہ پوری طرح سے اپنایا جا سکے۔ آن ون اوکیزن وائل ایکسپلیننگ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، ایک اور جگہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ایکسپلین کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا وی ڈو ناٹ ڈیمانڈ پاکستان سمپلی ٹو ہیو اے پیس آف لینڈ، ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کے جو ہمارا مقصد صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے نہیں تھا، بٹ وی وانٹ اے لیبارٹری، لیکن ہم ایک تجربہ گاہ چاہتے تھے ویئر وی کوڈ ایکسپیریمنٹ آن اسلامک پرنسپل، جہاں ہم اپنے اسلامک پرنسپل کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کر سکیں، اس کو جان سکیں۔ On 21st March 1948, Quaid-e-Azam addressed the people of Dhaka. He said, "What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathan and so on." ہمیں اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس اصلاح بات نہیں کرنی کہ ہم بنگالی ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں یا پٹھان ہیں۔ وی آر نتھنگ بٹ پاکستانی، ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ ناؤ اٹس اوور ڈیوٹی ٹو ایکٹ لائک اے پاکستانی، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستانی بن کے جو ہے وہ زندگیاں گزاریں۔ اس کے بعد جو سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے، آن 1 جولائی قائد اعظم نے جو تھا وہ کیا کہا تھا اکنامیکل سسٹم کے بارے میں، کہ اکنامک سسٹم آف ویسٹ ہیز کریٹڈ آلموسٹ انسالوبل پرابلم فار دا ہیومینٹی، کہ اکنامک سسٹم آف ویسٹ نے جو ہے وہ ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہت مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اٹ ہیز فیل ٹو جسٹس بٹوین مین اینڈ مین، اینڈ وی مسٹ پریزنٹ ٹو دا ورلڈ این اکنامیکل سسٹم بیسڈ آن دا ٹرو اسلامک کانسیپٹ آف دا ایکویلٹی آف دا مین کائنڈ اینڈ سوشل جسٹس۔ ہمیں ایک ایسا اکنامیکل سسٹم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے جو کہ اسلامک کانسیپٹ آف ایکویلٹی آف جو ہے وہ مینہڈ اور سوشل جسٹس پر مبنی ہو۔ آپ لوگوں نے پھر وہ دیکھا ہوگا انٹرسٹ فری جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، وہ بھی ایک طرح سے اس کی ایگزامپل ہے۔ آج ہمارا کلاس یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ تھینک یو۔